ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась уже в наши сердца, Духом Святым данным нам». Comme il est écrit, l'espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint. Любить мы не можем без Него, без Его Духа Святого. Nous ne pouvons pas aimer sans l'Esprit Saint. Его Дух Святой Son Esprit Saint вложил в нас любовь. a mis en nous l'amour. И это Его способность. Et c'est sa capacité. Поэтому давайте мы придем сегодня к Нему в молитве Voilà pourquoi nous allons venir auprès de lui dans la prière. и попросим, чтобы Он наполнил нас этой любовью. On va demander qu'il puisse nous remplir de cet amour. Чтобы Он дал нам в этом дне, как написано, иметь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Et qui nous donne en ce jour d'avoir la paix comme il est écrit avec notre Seigneur Jésus-Christ. И тогда все скорби, которые приходят и в нашу жизнь, и в жизнь других людей, Et en ce moment, toutes les difficultés qui viennent au travers de la vie que nous avions, que nous venons à notre Seigneur Jésus-Christ. они помогут нам стать опытнее и сильнее в Господе. Qui puisse nous aider à être beaucoup plus expérimentés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Nous allons prier. Аллилуйя, Иисус, спасибо Тебе, что Ты с нами сегодня. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе, что Ты излил в нас драгоценный дар Святого Духа, который помогает нам, Господь, любить, который помогает нам, Господь, служить ближнему, давать, Господь, надежду тем, кто упал, Господь, тем, кто нуждается сегодня. Мы сегодня здесь, Господь, пришли и взыскиваем, Господь, Твоего лица, чтобы нам не оскудеть, Господь, нашими сердцами, чтобы нам не ослабеть, Господь, на пути нашем. Ты даешь нам жизнь, Ты даешь нам силу, чтобы иметь преуспевание, чтобы иметь все необходимое. Ты дал нам семьи, Господь, Ты дал нам этих прекрасных детей. Благослови каждого, Господь, благослови, чтобы их сердца, они были едины с Тобой, и со мной, с нами и с Тобою во имя Твое. Благослови, чтобы наши тела были здоровы, чтобы мы имели веру и получали это здоровье от Тебя, чтобы мы не имели нужды в телесном плане, во славу Твою, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon et il est avec nous. Бог прекрасен. Dieu est merveilleux. Аллилуйя. Alléluia. Рад вас приветствовать, дорогие наши. Je suis très content de vous saluer, bien-aimés. Бог с нами, Dieu est avec nous и Он любит нас. et il nous aime. Никогда не верь в ненависть Бога. Et ne crois jamais que Dieu ne peut ne pas t'aimer. Не верь в ненависть Ne Бога. crois pas que Dieu ne peut ne pas t'aimer. Хотя Бог может быть строг, Peut-être Dieu, certainement Dieu peut être strict, но у Него нет ненависти. mais lui, il n'a pas le manque d'amour. Аминь. Amen. Он может быть строг, Il peut être strict, но Он любит тебя. mais il t'aime. И Он любит меня. Il m'aime. Аминь. Amen. Что-то может Ему не нравиться. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas aimer. Но это не означает, что Он тебя не любит. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Он может тебя что-то не дать, что ты просишь. Il peut ne pas te donner quelque chose que tu demandes. Это не означает, что Он не помнит о тебе или Он не знает тебя. Ça ne veut pas dire qu'il ne se rappelle pas de toi ou bien ne te connaît pas. У него может быть причины, по которым Он тебе что-то, возможно, еще не дает. Il peut avoir des raisons pourquoi il ne te donne pas ce que tu lui demandes. По крайней мере, сейчас. Certainement maintenant. Это может случиться. Cela peut arriver. Это может быть. Cela peut arriver. Но важно,
Ce qui est important, что ты понимал, que tu comprennes что Бог, que Dieu, Он за тебя. il est pour toi. Чтобы ты понимал, Que tu comprennes что Бог que Dieu, не против тебя. il n'est pas contre toi. Это важно. C'est important. Поэтому в каких бы обстоятельствах ты не находился, Voilà pourquoi peu importe les circonstances dans lesquelles tu peux te trouver, какие бы они ни были, peu importe les circonstances, знай, tu dois connaître что Бог за тебя, que Dieu est pour что toi, Он любит тебя. qu'il t'aime. Иногда, когда какие-то вещи происходят, Parfois, quand il y a des choses qui arrivent, какие-то трудности, des в difficultés которых мы молимся или же молились, dans lesquelles nous avons prié ou bien nous prions, и ответ не пришел сразу, et la réponse n'est pas venue immédiatement. у нас есть иногда тенденция начинать разочаровываться. Et souvent, on a la tendance d'être dessus. Мы люди, Nous sommes des humains. потому что мы хотим, чтобы прямо сейчас и сразу. Et nous voulons maintenant même et immédiatement. Но Библия говорит нам, Mais la Bible déclare что Бог, que Dieu, Он как добрый Отец. il est comme un bon père. Вот. Он не просто Отец. Il n'est pas juste le père. Мне нравится, что Библия уточняет. Moi, j'aime que la Bible définit, explique. Он добрый Отец. C'est un père qui est gentil. Он добрый Отец. C'est un père gentil, Qui est bon. qui est bon. Потому что Pourquoi? Библия могла остановиться, что Бог Отец. La Bible pouvait seulement s'arrêter en disant que Dieu est le père. Это правильно. C'est une bonne chose. В некоторых местах говорят о Боге, что Он Отец. Dans d'autres endroits, on dit que Dieu est le père. Но в других местах уточняют, что Он добрый. Dans d'autres endroits, on définit qu'il est bon. Потому что быть отцом Parce que être père, не обязательно означает, что быть добрым отцом. ça ne veut pas dire être un bon père. Но Бог наш, Mais notre Dieu, Он добрый Отец. c'est un bon père. Амин. Amen. Поэтому, если, когда мы с тобой говорим об Отце, Voilà pourquoi quand nous parlons avec toi du Père, подразумевая, когда мы говорим о Боге как об Отце, quand nous parlons surtout de Dieu comme le Père, нам нужно понимать, nous avons besoin de comprendre что пример или же эталон не является нашим Отцом земным. que l'exemple ou bien les talents, ce n'est pas notre Père terrestre. Когда Библия говорит нам, или же мы говорим о Боге как об Отце, Et quand la Bible déclare ou bien nous parlons de Dieu comme le Père, нам нужно понимать, что Его ни с кем невозможно сравнить. nous devons comprendre que nous ne pouvons pas le mettre en égalité avec qui que ce soit. Потому что даже наши отцы земные, Parce que même nos pères terrestres, они подражают Богу. ils sont en train d'imiter Dieu. Амин. Amen. Даже наши отцы земные, они хотят иметь характер Бога. Même nos pères terrestres, ils veulent avoir le caractère de Dieu. Поэтому, Voilà pourquoi, когда мы говорим о Боге, quand nous parlons de Dieu, важно понимать, il est important de что мы comprendre говорим о ком-то, который фактически это абсолют любви. et nous devons comprendre que nous parlons de quelqu'un qui est rempli absolument d'amour, Который абсолют сострадания, qui est rempli de compassion, абсолют милосердия. qui est rempli de la bonté. Он полон благодати. Il est rempli de grâce. И Он Et lui, сострадает тебе и мне. il a la compassion envers toi et envers moi. Он вникает, Библия говорит, что в твои и в мои тяжбы. La Bible déclare qu'il rentre, il intègre dans tes difficultés et mes difficultés. Амен. Amen. Он вникает в твои тяжбы. Il rentre, il va voir tes difficultés et mes difficultés. И когда он вникает, Et quand il s'intègre, он всегда за тебя. il est toujours de ton côté. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. А если скажешь, а если тяжба между двумя верующими, он за кого? Et je te pose la question, s'il y a des difficultés, des disputes entre deux chrétiens, Dieu est pour qui? Ответ простой. La réponse est simple. Он за себя. Il est pour lui-même. Амен. Amen. Амен. Amen. Он за себя. Амен. Il est pour lui-même. Потому что ты его ребенок, тот его ребенок. Parce que celui-là, c'est son enfant, l'autre aussi, c'est son enfant. Значит, вы допустили между собой что-то, которое ему не нравится. И Ça veut все. dire que vous deux, vous avez permis quelque chose que lui il n'aime pas. Амен. Amen. Но он за своих детей. Mais il est pour ses enfants.
Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я буду говорить с вами на такую тему. Et je vais partager avec vous sur le thème. Я буду говорить о силе в имени Иисуса Христа. Je vais parler de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Я не знаю, смогу ли я закончить эту тему сегодня. Je ne sais pas si je peux terminer ce thème aujourd'hui. Но если вдруг нет, тогда мы продолжим следующее воскресенье. Et si jamais je ne peux pas terminer, nous allons le continuer le dimanche prochain. Будучи верующими, En tant que chrétien, очень часто souvent, мы говорим имя Иисуса Христа. nous déclarons le nom de Jésus-Christ. Как мне кажется, минимум это каждый день. J'ai l'impression, comme cela me paraît, c'est minimum une fois. Потому что Une fois минимум par ты jour. молишься каждый день. Minimalement, tu pries une fois par jour. Поэтому, по крайней мере, каждый день ты говоришь об Иисусе. On peut dire que chaque jour, tu parles de Jésus-Christ. И ты произносишь это имя. Et tu déclares, tu prononces ce nom. Но вместе с тем, Avec cela, что мы говорим имя Иисуса, que nous prononçons le nom de Jésus-Christ, иногда мы не до конца осознаем, что есть в этом имени. parfois nous ne comprenons pas jusqu'à la fin qu'est-ce qui est à l'intérieur dans ce nom. Имя Иисуса очень важно для каждого христианина. Le nom de Jésus-Christ est important pour tout chrétien. Имя важно, Le nom est important. потому что имя, оно в твоем отсутствии описывает тебя. Parce que le nom en ton absence explique qui es-tu. Если ты, допустим, сейчас кого-то знаешь, Et si toi tu connais quelqu'un par exemple maintenant, и я тебе скажу его имя, et moi je prononce, je te dis son nom, сразу automatiquement, у тебя не просто буквы появляются. tu ne vas pas juste avoir des mots. Сразу ты представляешь себя. Automatiquement, tu te le représentes. Хорошо, допустим, мы здесь на собрании. Par exemple, nous sommes là. Я смотрю, au Ольга culte. нету, хорошо. Допустим, Мартин говорит, Мартин, Оля. Par exemple, la sœur Olga n'est pas là et je dis à Martin, Olga. Знаете, это не просто вот О, Л, Ж, А. Нет. C'est pas juste 4 lettres O-L-G-A, non. Когда Мартин слышит Оля, Quand Martin entend Olga, в этом Ольга, dans ce nom Olga, это имя сразу несет с собой все, что Оля может представить в его глазах. et ce nom transporte tout ce que Olga peut représenter à ses yeux. Сразу он понимает, это моя жена. Ah, il comprend directement, c'est ma femme. Моя любимая. C'est ma bien-aimée. Которая мне хорошо готовит. Qui me prépare, Который мне звонит заботится. Вы понимаете, то qui есть, s'occupe de moi. хотя Bien que мы просто сказали Оля, on a juste prononcé le nom de Olga. и все. Et c'est tout. Но вот это имя Mais ce nom, для него pour lui, оживило множество вещей, которые связаны просто с именем. a vivifié beaucoup de choses qui sont reliées avec ce nom. И когда даже мы знакомимся с людьми, Même quand nous faisons connaissance avec d'autres personnes, мы спрашиваем, как тебя зовут? nous posons la question comment tu Обычно мы хотим t'appelles. знать, как человека зовут. Souvent, on veut savoir comment la Почему? personne s'appelle. Pourquoi? Но потому что в будущем я буду ассоциировать это название, которое мне дал, то есть его имя, с моим отношением, которое я буду иметь с ним. Parce que dans le futur, je veux mettre en corrélation le nom qui m'a été donné avec la communication et la relation que j'ai développée avec cette personne. Конечно, Bien sûr. я слышал такие истории, что люди, некоторые там, допустим, поженились, потому что ему понравилось имя девушка. Ну, такое имя, я поженился. Ну, это такая редкость, просто, может быть, один из, 100 тысяч, наверное, я думаю. Bien sûr que nous avons entendu ce genre d'histoire qu'une personne s'est mariée avec une fille parce qu'il a juste aimé le nom de la fille et il s'est marié. Bon, ce sont des histoires, il n'y en a pas beaucoup là. Но я убежден, Mais je suis Мартин, convaincu, просто я с тобой уже до конца с тобой. Martin, comme je suis sur ton exemple, je vais aller avec toi jusqu'à la fin. Ты простишь. Et tu vas me pardonner.
E se isto não está para perevode que nem perevade. Et si ce n'est pas ça, le traducteur ne va pas traduire. Chuchu. Smatri. Regarde, Cadê Gabriel? Olha. quand je dis Olga, Permite, se você é nível escola, escola, é tiema, e a pessoa para caso tu tiema drugo estrana. aujourd'hui, ce n'est pas les codymes. C'est un thème, je suis en train juste de montrer de l'autre côté comment le comprendre. Peta niga no passa chuta tá com no diet que vieste tem gavari snet, ya é tiema. Ne pas dire que parce que pourquoi tu parles des trucs enfantins comme ça, non, c'est le thème. Cadê Gabriel? Olha, Quand je dis Olga, o Martina será o super está vendo aí et olha. Martin a toute la représentation qui vient avec ce nom. E esse libui mama 14 years mama olha. Et si la maman de Olga qui est ici, E esse cada Olga radilas. et quand si Olga, quand elle était née, Ainda por cima dali imia, não dá por cima. Natasha. ils ont donné le nom par exemple, Natacha, E Natasha сейчас жена, ну как Martina. et que cette Natacha aujourd'hui est la femme de Martin. Cada um se casar libui Natasha. Quand on aurait dit Natacha, Se eu estou o olho, se eu estou on chast, não, como que olha, on a olho duma et, on bitak duma o Natasha, потому что olha bui, não, zvala para Natasha, e jogo imia. et tout ce que Martin s'est représenté qui est relié, les attributs de Olga seraient reliés avec le nom de Natacha parce que c'est son nom qui devait être Natacha. Eu vou pôr ele para ver, né? Vous avez compris très bien. E pensa que eu estou imia, Je veux juste dire que le nom, potom ano ne passa se viaja na sua vieca. le nom est relié avec la personne. E esse ludi, S'il y a les humains, católico sichas, que maintenant, e esse ti, toca imia, spomnish, et si tu te rappelles juste de leur nom, tibeda acho nepriat na por cima. et tu te sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es mal à l'aise. Потому что, возможно, у тебя с человеком, чье это имя ассоциируется, ну, не очень хорошие отношения. Et Возможно. certainement, la personne qui portait ce nom, tu n'as pas eu de bonnes relations avec lui. Поэтому, когда мы говорим об имени Иисуса Христа, Voilà pourquoi quand nous déclarons le nom de Jésus-Christ, мы говорим также не о простом имени. nous ne parlons pas juste d'un nom simple. Потому что, Parce когда que- мы читаем Библию, Quand nous lisons la Bible, мы с вами можем быть уверены в том, nous pouvons être rassurés avec vous что Иисус que Jésus, – это обыкновенное имя. c'est un nom habituel. Конечно, мне, вот как Приску, Bien sûr que moi, en tant que prisque, если бы у меня был сын, si j'avais un enfant, un garçon, мне было бы очень трудно его назвать Иисусом. Мне бы язык не повернулся. ça serait très difficile pour moi de l'appeler Jésus. Я не знаю, ну, Je ne sais pas. мне бы, ну, сложно было бы. Ça aurait été difficile pour moi de l'appeler Jésus. Но в Латинской Америке, те, которые там жили, Mais ceux qui ont vécu dans l'Amérique latine, это имя Иисус, le nom de Jésus, ну, насколько мне известно, оно очень распространенное имя. c'est un nom qui est populaire là-bas. И все, которые носят это имя Иисус, Et ceux qui portent ce nom de Jésus, они не обязательно христиане. ils ne sont pas obligatoirement des chrétiens. Потому что это просто имя. Parce que c'est juste un nom. Некоторые из них убийцы, D'autres sont des criminels, некоторые воры, d'autres sont des voleurs, некоторые насильники. d'autres ceux qui font du mal. Ну, они, это просто их имя, которое им дали. C'est juste le nom qu'on leur avait donné. Поэтому, Voilà pourquoi, когда quand кто-то там, il y a quelqu'un в là-bas, Латинской Америке, en Amérique latine, когда ему говорят о каком-то Иисусе, который он знает, который является вором, он не будет думать об Иисусе Христе. et quand on va lui parler de Jésus, et que lui connaît un certain Jésus qui est un voleur, il ne va pas penser à Jésus-Christ. Он будет понимать, что мне говорят об этом именно Иисусе. Voilà pourquoi quand on va lui parler de Jésus, il va dire que oui, je sais, on me parle de ce Jésus qui est le voleur. Амен. Amen. Почему я на это сильно остановился? Pourquoi je me suis arrêté sur cela? Чтобы нам с вами просто увидеть, Pour que vous et moi nous comprenions что само имя Иисус que juste le nom de Jésus-Christ, это не магическое заклинание. ce n'est pas un mot magique. Амин. Amen. Во времена Христа Dans le temps de Christ, были люди, которые носили имена Иисуса. il y avait des gens qui avaient le nom de Jésus. Ну, возьмем, допустим, Иисус Навин. Par exemple, Jésus
Josué. Josué. En russe, c'est Isus Navin. français, Isus Josué. Sin Navin. En français, c'est Josué, mais en russe, Jésus, le fils de Navin. C'est papa était Navin. Ah, il veut imia Isus. Le père était Navin et le nom de l'enfant était Jésus. Non, извините, это далеко не Иисус Христос. Excusez-moi, de loin, ce n'est pas Jésus-Christ. Поэтому, Voilà pourquoi, когда мы с вами говорим об Иисусе Христе, quand vous et moi nous parlons de Jésus-Christ, нам важно понимать, il est important pour nous de comprendre, повторяю мысль, je répète l'idée, что не просто то, что мы, как тавтология, да, Иисус, 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 это не заклинание, потому что временами мы думаем, что заклинание, да, бум, о Иисус, о Иисус, о Иисус, имя его, это имя произносим и в попад, и не в попад. et voilà pourquoi quand il y a une situation qui nous dit Jésus, nous disons Jésus, nous devons comprendre que ce n'est pas un nom magique, que ça soit dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. Иисус Христос, Jésus-Christ, это наш Бог. c'est notre Seigneur. Я уже говорил здесь, J'avais déjà dit ici, только, ну, в этой я только что говорил. j'ai juste, il n'y a pas longtemps, je lui Когда parle мы de ça. знакомимся, Et quand on fait connaissance avec une autre обычно мы personne, просим, иногда мы спрашиваем у человека, не всегда, вообще это правильно, как тебя зовут, чтобы продолжать разговаривать. souvent on pose la question à la personne comme il se doit, comment tu t'appelles pour continuer la communication. Ce n'est pas tout le temps comme ça qu'on le fait. Мы видим также в Библии, что некоторые люди, когда они встречались с Богом, они всегда спрашивали, как тебя зовут, или же я куда-то пойду, скажи хоть имя, хоть мне сказать, кто мне посылает. Et nous avons vu, nous avons lu avec vous dans la Bible que d'autres personnes, quand ils rencontrent Dieu, ils lui ont posé la question, quel est ton nom? Ou bien quand on lui envoie, il dit, mais dis-moi quel est ton nom. Quand j'irai, je lui dis, qui m'a envoyé? Поэтому Бог также, Voilà pourquoi Dieu également, он также ассоциировал себя с именем. il lui aussi s'associait avec un nom. Но когда мы смотрим внимательно в Библии, Et quand nous regardons de façon attentive dans la Bible, в тех местах, dans ces endroits, когда люди спрашивали, как тебя, твое имя, как зовут, et quand les gens lui posaient la question, quel est ton nom, comment tu t'appelles, чаще всего souvent, он давал как имя то, что его характеризовало. il donnait le nom selon la caractéristique de ce moment-là. То есть он давал имя, но это было просто имя, он, скорее всего, давал что-то, которое характеризует какой-то грань его характера. Il donnait le nom qui caractérisait un aspect de son caractère. И мы с вами, Et vous когда et мы читаем moi, Библию, мы знаем, bien sûr, quand on nous a nous допустим, savions, когда Авраам с Богом встретился, nous savions que quand Abraham s'est rencontré avec Dieu, это Бытие 17 главу, c'est Genèse le chapitre 17, Библия говорит, la Bible déclare что Бог открылся Аврааму как Эль Шадай. que Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. Бытие 17.1. Genèse 17, 1. Если можно. Si on peut l'ouvrir. Окей. Библия говорит, что там написано, что я Бог всемогущий, ходить пред собой и будь непорочен. La Bible est écrit, moi je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois parfait. То есть Ça veut dire que Бог приходит к Аврааму, Dieu vient vers Abraham и он представляется. et il se présente. Но он представляется каким образом? Comment il se présente? Он показывает свою, какую-то часть его характера, да? То есть он говорит, я всемогущий. Il montre un aspect de son caractère. Il dit, je suis le tout-puissant. Ходи передо мной и будь непорочен. Marche devant moi et sois parfait. Когда мы с вами читаем историю Авраама и Исаака, Et quand nous lisons l'histoire d'Abraham et Isaac, когда Аврааму нужно было принести Исаака в жертву, et quand Abraham devait apporter Isaac en offrande, и Исаак заметил, что все есть, но только нету самого ягненка. et Isaac a remarqué qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire une offrande, mais il n'y avait pas l'agneau. И Исаак спросил у отца, Isaac a demandé à son père, а где
ягненка, мы то идем, я не вижу. Nous allons avec toi offrir une offrande, mais je ne vois pas l'agneau. И написано, Il est écrit, он ответит, что Бог усмотрит. il a dit que Dieu pourvoira. И когда они пришли на этой горе, Et quand ils sont venus à cette montagne, когда Бог, так скажем, дал ягненка, так скажем, si quand vous êtes Dieu, pour короткие, dire que pour faire simple, quand Dieu a donné l'agneau pour l'offrande, он назвал этим местом каким образом? comment il appelait cet endroit? Господь усмотрит, Егова Ире. Il a donné Егова Ире, да? Dieu Да, да, да. qui pourvoit, Jéhovah Jireh. То есть Ça veut dire que Авраам Abraham, в тот момент en ce moment, узнал грань Бога, как Бог, который усматривает. lui a été révélé l'aspect de Dieu comme le Dieu qui pourvoit. Когда израильский народ, Quand le peuple d'Israël, они выходили, quand ils sont sortis de l'Égypte, и они пришли в какое-то место, ils sont venus à un endroit, и они не могли пить воду и так далее, и так далее. ils ne pouvaient pas boire de l'eau qui était là-bas. И когда Бог совершил чудо для них, Et quand Dieu a accompli un miracle pour eux, они не могли пить воду, ils ne pouvaient pas boire de l'eau Бог qui était совершил là-bas. чудо, Dieu a accompli un потом miracle. они пошли дальше, Par la suite, ils sont partis. у них была война с амаликами, Ils étaient en guerre avec les Amaliciens. и когда они выиграли, Et quand ils ont vaincu, они построили, как всегда, жертвенник, ils ont fait un endroit pour l'offrande. и они назвали это Господь воинство. Ils l'ont appelé le Seigneur le guerrier. То есть по разным местам, в разных ситуациях они видели грань Бога, или же Бог открывался им, что я Егова Ире, я Егова Ниси. Егова Ниси означает я знамя победы твоей. То есть Бог, неужели Бог только Егова, Бог только знамя победы? Нет, Бог, Он также восполняет нужды, Он также защищает, Он также охраняет. Et dans différents endroits, dans différentes circonstances, Dieu s'est révélé en son peuple selon différents aspects de son caractère. Il y a des moments où il s'est révélé comme Dieu Jireh ou bien Dieu qui pourvoit. Другими словами, что я хочу показать? En d'autres mots, qu'est-ce que je veux montrer? Что Бог Que Dieu, по большей части, souvent, Он этим людям открывался, il se révélait à ces personnes, показывая людям il montrait à ces hommes не одно просто его имя, но он показывал грань характера. pas juste un de ses noms, mais il montrait un aspect de son caractère. И Библия говорит нам Et la Bible déclare в книге Исход, dans le livre de Exode, 6 главу откроем, пусть будет открыта 6 глава Исход, nous allons ouvrir le chapitre 6. второй стих и 3. Nous allons lire le verset 2 et 3. Смотрите, Regardez. пусть это будет открыто, хорошо, второй стих Je пусть sais que ce открыто soit будет. ouvert, Ну, хорошо, лучше пусть третий открыт, пусть третий лучше будет открыт. que le troisième Хорошо, verset пусть soit открыто будет. ouvert. Библия говорит нам, La Bible déclare, я уже об этом говорил, j'avais déjà parlé de ça, что Аврааму Бог открылся как Бог всемогущий. le Dieu s'est révélé chez Abraham comme le Dieu tout-puissant. То есть Эль Шадай. Ça veut dire que El Shaddai. Библия также говорит нам, La Bible déclare, мы можем не открыть, пусть это только будет здесь, soit que ça soit là, что Бог также Исааку открылся, Dieu s'est révélé à Isaac так же, как Эль Шадай. comme également El Shaddai. Когда Бог ему сказал такие слова, это Бытие 26, 24. И в ту ночь явился ему Господь, то есть Эль Шадай, и сказал ему, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, потому что я Бог Авраама, то есть тот же самый Бог, тот же самый, который Бог всемогущий, я тот же самый Бог, и вот тут слово Бог, это тот же Эль Шадай, который как и там был. Ok, et, Dieu, dans le passage d'Isaac, Exode 26, 24, s'est ouvert à Isaac, a dit, il s'est révélé que moi je suis également le Dieu El Shaddai, comme je m'étais révélé à ton père Abraham. И в Бытие 35 глава, стих 11 написано также, Et dans le livre de Genèse, le chapitre 35, le verset 11, il est écrit, Бог говорит Якову, Dieu dit à Jacob,
я Эл Шадай, плодитесь и размножайтесь, от тебя будет народ и множество народов, и произойдут цари из чресл твоих. Et je suis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, fructifie et multiplie. Une nation, même une multitude de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Теперь в этой книге Исход 6, 2 и 3 Maintenant, dans ce livre, Exode 6, de 2 et 3, написано здесь: il est écrit «И ici, говорил Бог Моисею, et Dieu parla à Moïse. и сказал ему, Il lui dit, я Господь». je suis le Seigneur. Вот здесь где написано «я Господь», я Эль Шадай, то есть я Бог всемогущий. La Другими Bible словами. ici dit que ici je suis le Seigneur, ça veut dire que je suis ici El Shaddai. Являлся я Аврааму, Je suis apparu à Abraham, Исааку à Isaac и Якову et à Jacob с именем par le nom Бог всемогущий. de Dieu Tout-Puissant. А с именем моим Mais par mon nom, Господь Jéhovah, не открылся им. je n'ai pas été connu d'eux. Вот, мы видим здесь, Nous voyons что ici Бог говорит, que Dieu dit, Он говорит Моисею, il dit à Moïse что Авраам, que Abraham, Исаак Isaac и Яков, et Jacob, они знали меня ils m'ont connu как Бог всемогущий. comme Dieu Tout-Puissant. Они знали меня под этим именем. Ils me connaissaient par ce nom. Я открылся им только в этой грани. Je me suis révélé à eux seulement dans cet aspect. Но с моим именем Mais avec mon nom, я им не открылся. je ne les ai pas révélés cela. Но я откроюсь тебе с этим Maintenant, je именем. vais me révéler à toi avec ce nom. Вы понимаете, что, другими словами, Vous comprenez qu'en d'autres mots, каждое имя Господа, которым Он открывался людям, chaque nom que Dieu se révélait à des gens, des humains, имел определенные ограничения. avait une certaine limite. Если мы согласны, то, что мы читаем. Et si nous sommes en conformité avec ce que nous lisons. То есть, другими словами, если у меня другое имя, я им только это имя дал. А тебе я дам другое. Ça veut dire que moi, là, en d'autres noms, j'ai d'autres noms. Eux, je me suis révélé à ce nom. Mais toi, je me révèle avec ce nom. Амен. Amen. Являлся Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob par le nom de Dieu Tout-Puissant, mais par mon nom, Jéhovah, je n'ai pas été connu d'eux. И то, что в других переводах написано Егова, это имя Господь в других переводах. С моим именем Господь на русском языке я им не открылся. Et dans d'autres traductions, quand on dit, la traduction c'est Yahvé. Je ne me suis pas révélé par ce nom de Yahvé. Почему я на это заостряю внимание? Pourquoi je mets l'emphase là-dessus? Потому что модель или эталон это всегда Бог. Parce que le modèle ou bien les talents, c'est toujours Dieu. Амен. Amen. И Бог говорит Моисею, Et Dieu dit à Moïse, теперь я откроюсь тебе maintenant je vais me révéler à toi с моим именем Господь. avec mon nom Jéhovah. Когда мы смотрим на служение, на влияние, служение, которое имел Авраам, который имел Исаак, который имел Яков, который имел Моисей, мы видим большую разницу. Et quand nous voyons dans le ministère qui avait Abraham, Isaac, Jacob, nous voyons une grande différence. Если Si сегодня ты будешь служить Богу aujourd'hui tu vas servir Dieu с именем, avec le nom который он открылся Аврааму, qui s'est révélé à Abraham, ты будешь ограничен только теми, как сказать, caractéristique. ты будешь ограничен только теми характеристиками, которые он мог делать в рамках этого имени с Авраамом. Et tu seras limité seulement par les caractéristiques du nom qui s'est révélé à Abraham qui peut agir. Поэтому Бог Авраама, Voilà pourquoi le Dieu d'Abraham, он открылся и Аврааму с тем же именем, il s'était révélé à Abraham avec ce nom. он открылся Исааку только этим именем, Il s'est révélé à Isaac avec ce nom. он открылся Якову тем же именем. Il s'est révélé également à Jacob А avec ce Моисею nom. Mais Moïse, больше открылся именем Господь. il s'est ouvert avec le nom de Jéhovah. Это уже не характеристика. Ce n'est plus la caractéristique. Бог всемогущий, Бог Dieu целитель, Tout-Puissant, Бог Dieu такой. Он говорит, guérisseur.
я Господь. Il dit, moi, je suis Jéhovah. Amen. Amen. Это уже не просто какие-то характеристики. Он говорит, я им просто какой-то час давал характеристики, час. Но тебе, я уже вот как есть, я тебе открываюсь. C'est pas toi, je me révèle à toi, pas comme les noms des caractéristiques, comme je m'étais révélé, mais toi, je me révèle à toi au complet Jéhovah. Я не забываю, о чем мы говорим, тема наша. Je n'oublie pas de quoi nous parlons, le thème, Сила в имени Иисуса Христа. la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Есть один стих, Il y a un verset который говорит нам о том, как же это, откуда мы черпаем, что это имя имеет силу. et qui nous montre d'où nous prenons la compréhension que ce nom a une puissance. Мы откроем с вами Nous allons ouvrir avec vous Филиппийцам le livre de Philippiens, 2 главу. le chapitre 2, Филиппийцам 2. Philippiens 2, С 6 стиха. on va prendre à partir du verset 6. Написано здесь. Il est écrit ici, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. qui étant en toute forme de Dieu, n'a pas considéré comme usurpation d'être égal à Dieu. Конечно, тут на русском как-то такой оборот. Но хоть понятно на русском, о чем речь идет. Bon, en français, ici, la traduction, vous comprenez comme en russe, de quoi on dit ici? То есть он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Но уничижил себе самого, Mais il s'est dépouillé lui-même приняв образ раба, et il a pris la condition d'un serviteur, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect. Смирил себя, Comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même, быв послушным даже до смерти, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. и смерти крестной. Oui, la mort sur la croix. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout être s'agenouille dans les lieux, les cieux et sur la terre et jusque sous la terre. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Аминь. Аминь. Итак, эти Voilà. стихи о чем говорят? De quoi parlent ces versets? Что Иисус Христос, Que Jésus-Christ, хотя Он Бог, bien qu'il était Dieu, но Он mais lui, не посчитал это каким-то унижением стать как человек. il n'a pas considéré que c'était il se rabaissait pour devenir comme un homme, Но Он взял образ человека mais il a pris la condition humaine. и написано, что Он умер за нас. Il est écrit qu'il est mort pour nous. Он был послушен до смерти. Il a écouté Dieu jusqu'à la И mort смерть крестная. et la mort par la croix. Когда мы с вами читаем Библию, Quand nous lisons la Bible avec vous, когда мы смотрим на наши отношения с Богом, quand nous regardons notre relation avec Dieu, и мы попытаемся пойти в Ветхом Завете, посмотреть, как там были отношения человека с Богом, nous allons essayer d'aller dans l'Ancien Testament pour aller voir comment a été la relation entre Dieu et les humains. самое важное Ce qui est de plus в important Ветхом Завете dans l'Ancien Testament, всегда было c'était toujours жертва. l'offrande. Вот в отношениях человека с Богом Dans la relation de l'humain avec Dieu, самое важное ce qui est de plus important, всегда была жертва. ça a été toujours l'offrande. Почему? Pourquoi? Чтобы получить прощение грехов, Pour recevoir le pardon des péchés, нужно было взять, заколоть жертву, il fallait offrir une offrande. то есть убивали, и On le tuait для того, чтобы иметь какую-то защиту, pour avoir une protection. нужно было делать отель, жертвенник. Et nous avons oublié de faire l'autel. Они всегда делали жертвенники. Ils faisaient toujours l'autel. То есть, и на этом жертвеннике Et sur cet autel, всегда была жертва. il y avait toujours une offrande. То есть, между Богом и человеком Entre Dieu et l'homme, всегда была жертва. il y avait toujours une offrande.
Amen. Amen. Jeta etabula stretsom prashenie stretsom iselenie stretsom asabagenie stretsom pomoshi stretsom pabele vaini sigda jertva buila. L'offrande était l'expression de la protection, de la guérison, de la victoire dans le combat. И Et когда мы с вами смотрим дальше, quand nous voyons avec vous par la suite, то, что мы прочитали с вами здесь в Филиппийцам 2 главу, ce que nous avons lu avec vous dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, об Иисусе. par rapport à Jésus-Christ, Но Иисус также был Jésus était également евреем. juif. И когда он родился, Et quand il est né, родители также принесли жертву за него. et les parents ont offert aussi une offrande pour lui. Но так как родители были бедными, Mais comme les parents étaient pauvres, они принесли жертву для бедных. ils ont apporté l'offrande pour les pauvres. Потому что Библия разрешала. Parce que la Bible permettait, Если человек был богатым, si une personne était riche, он должен был принести жертву, которая соответствует его статусу. il devait apporter une offrande qui était conforme à son statut social. Он не мог принести две пижон, как его, голубы или там птицы, он не мог принести. Il ne pouvait pas apporter en offrande 2 pigeons. Нет. Non. Почему? Pourquoi? Потому что его статус Parce que son statut не social соответствует тому, что он приносил. n'était pas conforme à ce qu'il devrait apporter dans ce temps. Ему для прощения грехов Mais lui, pour le pardon de ses péchés, он должен принести жертву, которая по статусу. il devait apporter une offrande selon son statut. Теперь, Maintenant, бедный человек une personne pauvre, для прощения грехов тоже. et pour pardonner également ses péchés, Повторяю мысль. je répète, Он должен принести тоже жертву. il devait également apporter une offrande. Но он приносил жертву неравную того, что богатый приносил. Il n'apportait pas l'offrande qui était égale à l'offrande qu'apportait Возьму un riche. такой пример. Je prends un exemple. Ну, то, что на голову. Богатый человек убил кого-то. Ce qui est venu dans la tête, un homme riche a tué quelqu'un. Хорошо, не убили, это там другое наказание было. Допустим, он какой-то грех совершил. Bon, prenons un exemple qu'il a commis un péché. Бедный человек Une personne pauvre совершил тот же самый грех. a commis également le même péché, То есть, те самые действия. les mêmes actions. Жертва была не одинаковая. Les offrandes n'étaient pas égales. Богатый приносил то бык, то есть, по его состоянию. Et la personne riche apportait l'offrande selon sa richesse. Бедный человек La personne qui était pauvre приносил там птицы, там голуби и так далее. То есть, по своему достатку. apportait les oiseaux, les pigeons selon ce qu'il pouvait avoir. Поэтому Иисус Христос, Он и Господь, Voilà pourquoi Jésus-Christ, bien qu'il était le Seigneur, когда Он родился, et quand il est né, родители, так как они были бедными, они пришли в храм, они принесли птицы там, то есть, по своему достатку. et quand les parents, selon leurs conditions sociales, qu'ils étaient pauvres, ils ont apporté les oiseaux selon ce qu'ils pouvaient avoir. Почему я на это заостряю внимание? Pourquoi je mets l'accent là-dessus? Я знаю нашу тему. Je connais notre Мы thème. продолжим в следующий раз обязательно. Nous allons continuer la prochaine fois. Но obligatoirement. написано здесь, Mais il est écrit что ici, Иисус, Он был послушен. et que Jésus était obéissant. Он был послушен до конца. Il était obéissant jusqu'à la fin. И Он стал жертвой. Et il est devenu l'offrande. Он стал жертвой. Il est devenu l'offrande. Но его как жертва отличается от жертвы Ветхого Завета. Mais lui, en tant qu'une offrande, était différent de l'offrande qui était dans И l'Ancien это Testament. то, что нас всех сравнивает. Et c'est ce qui nous met en égalité. Потому что сегодня Parce qu'aujourd'hui, бедный, les riches, les pauvres, богатый, les riches, бедный или богатый, les pauvres ou bien les riches, белый, черный, les blancs ou les noirs, красный, зеленый, les rouges ou bien les verts, коричневый. et ceux qui sont marrons, Нету разницы. il n'y a pas une différence. Жертва для всех, для прощения грехов. L'offrande pour tout le monde, pour le pardon des péchés, Одинаковое. est égale. Аллилуйя. Alléluia. Это, не радость ли это, дорогие? Ce n'est pas une joie cela, bien-aimé. Он, Иисус Христос, Lui, стал Jésus-Christ, этим жертвам, il est devenu cette который offrande всех объединяет. et qui est en train de réunir tout le monde. Поэтому для Бога Voilà pourquoi pour Dieu, нету разницы, il n'y кто a pas ты, une с какой différence ты qui tu нации, es, de quelle происхождения, nation, страны. de ton origine, de ton pays.
Nikto ni spason bosh chem drugo человек. Il n'y a pas une personne qui peut plus que l'autre. Никто не больше спасен, qui est sauvé. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sauvé que l'autre. Почему? Pourquoi? А потому что жертва Parce que l'offrande, одинаковая. une offrande égale à tout le monde. Иисус Jésus-Christ стал devenu этим жертвой. cette offrande. Аминь. Amen. И еще, И идем encore. дальше. Библия говорит нам, La Bible déclare в Матфея, dans Matthieu, наверное, 1:21, наверное. je crois 1, 11, Ну, 31. 1:21. 21. Думаю так. Je pense comme ça. Что когда Иисус родился, ему дали имя, ангел говорит, что дайте ему имя Иисус. Et quand Jésus est né, l'ange a donné lui le nom Jésus. Матфея 1:21. Matthieu 1, verset 21. Я думаю, Je pense, oui. Матфея 1, я должен открыть, показать вам это место Писания. Может быть, не то, но... Окей. Окей. Родице сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. И стих 23. Et le verset 23. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэль, что значит «с нами Бог». Et voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Amen. Amen. Итак, Иисус родился. Et voilà, Jésus est né. Имя ему Иисус Христос. Son nom c'est Jésus-Christ. Мы читаем в Библию дальше. Nous lisons par la suite dans la Bible. Написано, что Иисус пошел туда. Il est écrit que Jésus est parti Иисус là-bas. туда. То есть Je sais parti все là-bas. знали его как Иисус. Et tout le monde le connaissait comme Jésus. Амен. Amen. Теперь, Maintenant, я возвращаю вас внимательно нас всех к филиппийцам. je ramène notre attention à tous au livre de Philippiens. Давайте Филиппийцам 2 главу. Nous allons relire le livre de Philippiens, le chapitre 2, С 6 стиха. à partir du verset 6. Смотрите. Regardez. Он, будучи образом Божий, не почитал хищением быть равным Богу. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Но он учил себя самого, как принес образ раба, сделавший подобным людям и по виду став как человек. Mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Теперь подумайте. Maintenant, essayez de penser. Теперь обращаю ваше внимание. Maintenant, je prête votre attention. Стих 9. Le verset 9. Стих 9. Можно его открыть? 2:9. On peut ouvrir le verset 2.9. Стих 9, пожалуйста, если можно. Le verset 9, s'il vous plaît. Посему C'est pourquoi и Бог превознес его aussi Dieu l'a haut élevé и дал ему имя et lui a donné un nom выше всякого имени. au-dessus de tout nom. Вопрос. La question. Стоп. От рождения De sa naissance, он уже был Иисус. il était déjà Jésus. Его все звали Иисус. Tout le monde l'appelait Jésus. Ну, в Библии. Аминь. C'est la Bible. Amen. Теперь Библия говорит нам, что он смирил себя, Et maintenant, la Bible dit qu'il a été obéissant, il s'est он был humilié, послушен до смерти, il était obéissant juste à la mort, он стал этой жертвой il est devenu cette offrande универсальной для всех. universelle pour tout le monde. Бог увидел это, Dieu a vu cela. и написано, что Бог превознес его Il est écrit que Dieu l'a haut élevé и дал ему имя. et lui a donné un nom. Вопрос, у него было имя Иисус или нет до этого? La question, il avait un nom Jésus avant cela ou pas? Да, у него Oui. было имя Иисус. Il avait un nom Jésus. Дабы пред именем Иисуса Afin qu'au nom de Jésus преклонилось всякое колено se ploie tout genou
au niveau dva imeni ili adno imya. Quoi? Il avait 2 noms, il avait seulement un nom. Otrajeni au niveau jibu la imya Isus. De la naissance, on lui avait donné le nom de Jésus. Ibog zies Et ici, Dieu, d'ailleurs tu me appelles imya Isus. il lui donne encore un nom, Jésus. Kak panimat. Comment comprendre? Zies est secret. Ici, il y a un secret. Kadami gorim ovlas imeni Christa. Quand nous parlons du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Zies yes balsho secret. Ici, il y a un grand Je secret nam nous na panimat iti da que cheveto. nous devons comprendre et continuer. Je pense que juste les deux. Et je dirais seulement ce qui suit. Kadami abracham vinimani patom yana ita zavershu et tout chas. Je vais compléter cette partie sur ça. Passez-moi ibog. Et il est écrit, c'est pourquoi Dieu, Prejecem Isus palucil drugoe imia. avant que Jésus puisse recevoir un autre nom, Boksto prevaznosivo. Dieu a fait quoi? Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Box na prevaznosivo. Dieu l'a d'abord élevé. Ipatom Et par la suite, Bog Dieu dal yemo imia. lui a donné un nom. Kako imia Quel est le nom? Isus apiat. Jésus. No ya Encore. bisnu detale streche vaskrisel. Et je vais expliquer les détails Давайте de встанем. chaque culte. Mettons-nous debout. Ya bisnu detale streche mi pa dita mu burim blaga saveni. Et je vais expliquer les détails. Le prochain culte, nous serons bénis. Amen. Amen. Daragi. Bien-aimés, Что я хотим этим сказать просто qu'est-ce этим que je проповедью? voulais montrer par ça? Что нам нужно запомнить? Qu'est-ce que nous devons retenir? Что имя Иисуса это не просто магическое заклинание. Que le nom de Jésus, ce n'est pas juste un nom magique pour qu'on puisse prononcer comme ça. Имя Иисуса Le nom de Jésus, нужно его ассоциировать с его личностью. il faut l'associer avec sa personnalité. Amen. Amen. У каждого человека есть имя. Chaque personne a un nom. Хорошо, это авангу, как сказать, предвкушение того, что будет следующее воскресенье. Bon, je donne un avant-goût de ce que nous allons avoir le dimanche prochain. Имя человека Le nom d'une personne определяет, как бы показывает, кто он, но с тем, Définit. когда вы думаете об этом имени. montre qui il est pour penser à ce nom. У нас есть имена, которые родители нам дали. Nous avons les noms que les parents nous ont donnés. Влияние, L'influence, или же л'impact, как называется л'impact на русском, impact, влияние, да? Влияние, да? Окей. Влияние l'impact имени человека, du nom d'une personne, слушайте внимательно, Écoutez-moi влияние attentivement. имени человека l'impact du nom d'une personne зависит dépend от того, кто ему дал это имя. de qui lui a donné ce nom. Влияние L'impact имени человека du nom d'une personne зависит dépend от того, de celui кто qui ему это имя дает. lui donne ce nom. Потому что, давая ему это имя, Parce qu'en lui donnant ce nom, он ассоциирует с именем определенные полномочия. il associe ce nom à un certain pouvoir. Маленький пример. Un petit exemple. Опять Мартин, так ты здесь, Je со prends мной. encore Martin parce que tu es là. Это Мартин, мы его все знаем. C'est Martin, nous le connaissons tous. Я, если взять уровни церкви, Si moi, je prends au niveau de l'église, я пастор церкви. je suis le pasteur de l'église. Если я зову Мартина сюда, Et si j'appelle Martin ici, я говорю, je dirais, дорогая церковь, bien-aimé, chère église, это Мартин. celui-là c'est Martin. Я даю ему Je lui donne, полномочия определенные в церкви. je lui délègue un certain pouvoir à l'église. Теперь, Maintenant,
Itani filosofi noi che ci vipone li normale tu proprio vedi. C'est pas la philosophie. J'aimerais que vous compreniez très bien cette prédication. Kada on bulitam on Martin. Quand il était là-bas, il était Martin. Kada on zies on toje Martin. Et quand je l'appelle ici, il est également Martin. No kada ya predstavljaju vam Martin. Et quand moi je vous présente Martin, Как пастор церкви. comme le pasteur de И говорю, что l'église, я ему наделяю определенными полномочиями, et que je lui délègue un certain pouvoir, его имя не поменялось. son nom n'a pas changé. Он остается Мартином. Il demeure le même Martin. Но так как теперь это я как пастор церкви сказал, что Мартин имеет определенные полномочия, Et comme moi, le pasteur ici, j'ai déclaré que Martin a maintenant certains pouvoirs. когда он отсюда уйдет, Et quand il partirait d'ici, мы, которые в церкви, nous qui sommes à l'église, будем понимать, nous devons что это comprendre, тот же самый Мартин, c'est le même Martin, но полномочия, которые у него были в начале собрания, и полномочия, которые у него сейчас, отличаются. l'impact ou bien le pouvoir qu'il avait avant l'église et maintenant diffère. Почему? Pourquoi? Было написано, Il est écrit, Бог превознес его, Dieu l'a élevé. дал ему, то есть сначала Бог превознес, Au début, Dieu l'a élevé, дал ему имя, lui a donné le nom, превыше всякого имени, et au-dessus de tout nom, и вот, с целью, с avec полномочиями, un objectif, il lui a donné un certain pouvoir. дабы перед этим именем, которое я ему сейчас дал, с полномочиями, Voilà. преклонилось всякое колено. Voilà pourquoi, devant tout le nom que je lui ai donné, que tout genou puisse s'agenouiller. Знаете, Бог уже провозглашает, что это Иисус. Я ему теперь, вот теперь с этого момента всякое колено должен преклониться перед этим именем. Et voilà pourquoi Dieu dit que lui là c'est Jésus, maintenant que j'ai déclaré que tout genou doit fléchir devant ce nom. Amen. 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 Поэтому нам нужно понимать. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Ну, следующее воскресенье мы придем дальше. Et nous allons continuer le dimanche prochain. Поэтому в имени есть сила. Voilà pourquoi dans le nom il y a la puissance. И сила определяется тем, кто дает, и он им определяет рамки влияния или же рамки pouvoir, власти, возможности этого человека. Et le nom définit l'impact et le pouvoir qui est donné à cette personne. Бог сам дал Dieu Иисусу lui-même имя. a donné à Jésus le nom. С того времени À partir de ce moment, Бог это провозгласил. Dieu l'a déclaré. Всякое колено. Il a dit tout genou. До этого Иисус он только был послан в дом Израилева. Avant cela, Jésus a été seulement envoyé dans la maison d'Israël. Вот когда эта женщина пришла, она говорит, я только в дом Израиля послана. Et voilà pourquoi cette femme, quand elle est venue, il a dit, moi j'étais seulement envoyé à la maison d'Israël. Я могу мелочи тебе дать, но я вообще послан к дому Израиля. Je peux donner des morceaux, mais moi j'ai été appelé juste pour la maison d'Israël. Но когда Иисус стал жертвой Mais quand Jésus est devenu l'offrande для прощения грехов, pour la rémission ou bien le pardon des péchés, для евреев, pour les juifs, для язычников, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, с того момента à partir de ce moment, его служение son ministère, стал на все народы. il est devenu pour tous les peuples. Его имя, Son nom, Иисус, Jésus, стал для всех наций. est devenu pour toutes les nations. И всякое колено, Et tout genou, всякое колено tout genou преклонится, doit fléchir, что евреи, que ce soit les juifs, язычник, que ce soit ceux qui sont pas les нет juifs. разницы. Il n'y a pas de différence. Всякое колено Tout genou теперь преклонится перед этим именем. doit maintenant fléchir devant ce nom. Почему? Pourquoi? Потому что сам Бог Parce que lui-même Dieu теперь maintenant сказал, я даю ему и имя, и полномочия. je lui donne le nom et le pouvoir. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. Давайте помолимся. Et nous allons prier. Господь, мы благодарим Тебя, Seigneur, nous te remercions что Ты здесь среди нас. que tu es parmi nous. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, что Ты возлюбил нас. que tu nous as aimés. Говоря о нас, Parlons de nous.
Biblia говорит нам, La Bible déclare что ты назвал нас по имени. et que tu nous as appelés par nos noms. Ты назвал нас по имени. Tu nous as appelés par nos noms. Мы твои. Nous t'appartenons. И даже здесь опять ты покажешь, что я назвал вас по имени, но ты мой. Tu même ici, tu montres que tu nous as appelés par nos noms, mais nous t'appartenons. И здесь ты также показываешь грань. Et ici même, tu montres la limite. Господь Иисус, Seigneur Jésus, спасибо merci за Твое имя. pour ton nom. Спасибо за Твою жертву. Merci pour ton offrande. Дорогие, Bien-aimé, благодари Господа за эту жертву. remercie le Seigneur pour cette offrande. За эту жертву. Pour cette offrande. Он стал этой жертвой. Il est devenu cette offrande. Возможно, у тебя и у меня не были бы столько денег, чтобы заплатить. Peut-être que toi, on n'aurait pas eu assez d'argent pour payer. Возможно, кто-то смог бы заплатить. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pouvait payer, Но не мы с тобою. mais pas toi et moi. Но Иисус, Mais Jésus-Christ, Он стал универсальной жертвой. il est devenu une offrande universelle. Он стал этой жертвой Il est devenu cette offrande универсальной, universelle, через которой au travers de laquelle все мы nous tous можем pouvons получить спасение. recevoir le salut. И после этого спасения Et après ce salut, нету разных названий. il n'y a plus différentes appellations. Мы все, Nous sommes tous, кто проходит через жертву Христа, celui qui passe au travers de l'offrande de Jésus-Christ становится ребенком Божьим. devient un enfant de Dieu. Это статус, который одинаково для всех. C'est un statut qui est égal pour tous. Благодарим, Nous te remercions. что ты сделал нас детьми твоими, Господь. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Мы дети Божьи теперь. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Мы дети Божьи. Nous sommes les enfants de Dieu. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Никто не больше Божьим ребенком, чем я. Personne n'est plus enfant de Dieu que moi. И я тоже не больше Божьим ребенком, чем кто-то другой. Je ne suis pas plus un enfant de Dieu qu'une autre personne. Мы все Nous sommes tous одинаково sur le même piédestal. являемся детьми Божьими. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Спасибо за это чудо. Merci pour ce miracle. Спасибо. Merci. И ты являешься Et toi, tu es добрым отцом un bon père для всех. pour tout, Не для кого-то больше, чем у кого-то. pas pour quelqu'un beaucoup plus que pour un autre. Ты добрый отец для всех своих детей. Tu es le bon père pour tous tes enfants. Благодарим тебя, Je Господь. te remercie, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Амин. Amen. Амин. Amen. Бог твой отец. Dieu est ton père. Он любит тебя. Il t'aime. Он любит меня. Il m'aime. Амин. Amen. И сейчас у нас будет вечеря. Et maintenant, nous allons voir la table du Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Дорогие, Bien-aimé, Иисус пролил свою кровь. Jésus a versé son sang. Дорогая кровь. Son bien-aimé. Драгоценная кровь. Un sang valeureux. Он стал, повторяю, Je жертвой. répète, il est devenu l'offrande. Это самое большое откровение, которое нам нужно понимать C'est la plus grande révélation qu'on doit о comprendre нашем спасении. pour notre salut. Нам не нужно приносить жертвы, Nous n'avons pas besoin d'apporter une offrande. а тем более разные. Et à plus forte raison, différentes offrandes. Он стал Il est devenu уже жертвой для нас, déjà l'offrande за нас, pour nous, для искупления. pour le rachat. Потому что Parce que жертву приносили l'offrande a été apportée для прощения грехов. pour le pardon des péchés. Жертву приносили L'offrande a été apportée для сражения. pour le combat. Жертву приносили L'offrande a été apportée для одного, pour une personne, для другого. pour l'autre personne. Но Иисус Mais Jésus-Christ
одним приношением. par une seule offrande. Теперь мы понимаем, почему одним приношением. Nous comprenons maintenant pourquoi une seule offrande. Одним приношением Par une seule offrande, не в смысле количества. pas par l'idée différente ou bien la quantité. Конечно, это тоже играет роль. Bien sûr que ça joue un rôle, Но прежде всего, mais avant tout cela, одним приношением une в seule смысле offrande, одинаковое приношение для всех людей. l'idée est la même offrande, la même quantité pour tous les humains. La même qualité. Одинаковое качество. Он одним приношением, одним. То есть, что сделал святым, оправданным всех Et par одним приношением. la même qualité de l'offrande, il a fait pour tout le monde. Он оправдал всех одним. Il a justifié tout le monde par Что une евреи, seule. Que ce soit les juifs, что африканцы, que ce soit les что Africains, славяне, que ça что soit les азиаты, Slaves, que ça что, soit les я не Asiatiques. знаю, одним приношением, тем же приношением. La même offrande. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Это важно. C'est important. Поэтому не нужно дополнительные приношения, не нужно другие приношения. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'offrande additionnelle. Не нужно ничего. On n'en a pas besoin. Уже принесено. Il a déjà apporté. И мы будем вкушать Et nous allons partir à la table du Seigneur от того, du fait что Иисус совершил на кресте. que Jésus a été sur la croix. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus-Christ. Библия говорит нам, что Иисус La Bible déclare que тот Jésus-Christ, вечер Он взял хлеб, преломил, ce soir, il a pris le pain, il a rompu. Аллилуйя. Alléluia. И раздал ученикам. Поэтому, Et пожалуйста, il можете a взять. donné à ses disciples, vous pouvez prendre. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, как Bien-aimés. это приятно. Qu'il est agréable. Одним приношением. Par une seule offrande. Одним. Une seule offrande. Для черного одним, для белого одним, для красного одним, для зеленого одним, для коричневого одним. Pour toutes les couleurs, toutes les races, une seule offrande. Одним приношением. Une seule offrande. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь Бог. Merci Seigneur. Благодарим за жертву Христа. Nous te remercions pour l'offre. Благодарим за жертву Иисуса Христа. Nous te remercions pour l'offrande que Jésus a accomplie. Это было смирение. C'était l'obéissance. Это было смирение. C'était l'obéissance. Он был смирен и послушен. Il était obéissant. Благодарим, Nous te remercions что мы можем просто войти теперь в это que nous pouvons maintenant rentrer dans cela и пользоваться всеми благами, которые с этим ассоциируются. et bénéficier de tous les bénéfices qui sont associés à cela. Аллилуйя. Alléluia. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Господь, мы благодарим за этот хлеб. Seigneur, nous te remercions pour ce pain. Аллилуйя. Alléluia. Корабосита рабабабу. Yamarabosoloramama. Аллилуйя. Рамашинда рабабабу. Рагабабабу. Береберея. Аллилуйя. В Рамашинда. имени Иисуса власть и сила, Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Он в любой борьбе непобедим. С ним пред любым предстану великаном. Да, Иисус. Я знаю, победа за ним. Да, Господь, благодарим Тебя. Oui, Seigneur, nous te В remercions. имени
Иисуса власть и сила. Господь, мы благословляем этот хлеб, Seigneur, nous bénissons ce pain В борьбе не который есть Твое тело. qui est ton corps. И мы, рассуждая, Et pensons à cela, мы рассуждаем о Твоем теле. pensons à ton corps. Мы рассуждаем об этом великолепном жертве. Nous pensons à cette offrande exceptionnelle. Мы очищаем свои сердца. Et nous nettoyons de cette façon nos cœurs. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прости Pardonne наши грехи. nos péchés. Не нужно дополнительно жертв свои просить прощения. On n'a pas besoin d'une offrande additionnelle pour demander pardon. Мы просим прощения просто потому, что Ты наш Отец. Если мы совершили неправильно, мы просто просим прощения у Тебя. Nous demandons pardon parce que notre Père, si nous n'avons pas agi conforme, nous demandons pardon. Но не нужно дополнительных жертв. On n'a pas besoin d'une offrande additionnelle. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус, remercions Seigneur, за хлеб, pour le pain, за Твое тело. pour ton corps. Аминь. Amen. Можем кушать хлеб. On peut prendre du pain. Спасибо Тебе, Господь, за Твою кровь, Merci Seigneur pour ton sang пролитая за нас. qui a été versé pour nous. Снова Твое послушание. Encore ton obéissance. Снова Твое послушание. Encore ton obéissance. В этой крови Dans ce sang, есть жизнь. il y a la vie. И в ранах, из которых кровь, Et dans les plaies où le sang, есть наше божественное здоровье, il y a notre guérison divine. наше исцеление. Notre guérison. Для души, Pour l'esprit, духа pour l'âme et l'esprit, и для тела. et pour le corps. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус. remercions Seigneur Jésus. О, превозносим Тебя. Oh, nous t'élévons. Спасибо за Твою кровь. Merci pour ton sang. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можете пить, пожалуйста. On peut prendre du sang s'il vous plaît. Аллилуйя. Alléluia.